जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार। 16 अक्टोबर गुरुवार। आज चतुर्मास्य गुरुवार व्रत मासंत अच्छी। विश्व खाद्य दिवस अच्छी। आज चंद्रमा अछंती अश्लेषा नक्षत्र रे 12:43 पर्यंत। तापरे आसिबे मघा नक्षत्र को। अश्लेषा नक्षत्र मघा नक्षत्र एही दुईटी नक्षत्र हेउछि गंडमूल नक्षत्र। गंडमूल हेउछि एही नक्षत्र रे जेउ माने जन्म होइछंती राशिर किंबा लग्नर आपण गंडमूल पूजा करि परिबे। गंडमूल माने वंश, मूल माने मूलरू। वंशर कौनसी लोकंकर किछि बैड कर्म एमानंकु भोगिबाकु पड़िथाए आउ सेमाने भी भोगिथांती। सेमानंकु विष्णु भगवान को प्रार्थना करा जाए सेमानंकु उद्धार करिबा पई। आउ सेमाने गोटे मंत्र अछि एवं पूजा भी अछि। सेही पूजा परे सेमाने रिलीज हुअंती आउ आशीर्वाद दियंती। एटा हेउछि फील जेउंटा कि गंडमूल पूजा कले बहुत बाधा भी दूर होइथाए। विष्णु भगवान को पाखरे प्रार्थना होइथाए परिवार लोकंक मंगल पई। शुभ योग अछि, शुभ संकल्प करि परिबे। आजिर सूर्योदय समय 5:41, सूर्यास्त 5:21। आजिर शुभ समय 5:45 रु 7:17, संध्या 6:18 रु 9:17। आजिर राहु काल 12:58 रु 2:25, काल बेला 2:25 रु 3:52, बार बेला 3:52 रु 5:18। एही समय रे शुभ काम करंतु नाही। आज दशमी अछि। दशमी रे करम शाग खाइबा स्वास्थ्य पक्षे क्षतिकारक अटे। आज दशमी अछि दिन 10:35 पर्यंत। तापरे एकादशी आसीबो। एकादशी रे शिंब और आमिष खिया जाय नथाए। जेउ मानकर जन्मदिन अछि ईश्वर आपणको कल्याण करंतु। आपण सर्वदा गणेश भगवान को पूजा करंतु। लाइफ रे बहुत सक्सेस मिलिबो। एबे जानिबा हेरा विषय रे। बुध 9:35 रु 10:34, 4:24 रु 5:22, शुक्र 8:37 रु 9:35, 3:25 रु 4:24, चंद्र 10:34 रु 11:32, 5:22 रु 6:24, गुरु 5:42 रु 6:40, 12:30 रु 1:29, रवि 7:39 रु 8:37, 2:27 रु 3:25, मंगल 6:40 रु 7:39, 1:29 रु 2:27, शनि 11:32 रु 12:30, 6:24 रु 7:26। एबे चलंतु देखिबा आजिर राशिफल। मेष राशि। द्विजा नक्षत्रर पुरातन रोग पीड़ा पूर्व शत्रुता पिलांगु नहीं चिंतित रहिबे। भाई पड़ोशी किंबा संपर्कीय विरोधात्मक कथा कहि पारंती। ठीक समय रे प्रत्येकटी समस्या को सुधारी नेबारे प्रयत्न करिवे। परिवहन व्यावसायिक स्थिति कर्मक्षेत्र प्रायतः हालुका रहिबो ओ लाभवान मध्य हेबो। वृष राशि। दीर्घ दिन हेला जेमिति जहा चाहुछंती ताहा निश्चित पाइबे। आलोचना रे तर्क और विवादीय कथा पिलांक समस्या नहीं व्यस्तता बढ़ी पारे। परिवहन क्षेत्र रे समस्या कर्म परिसर मध्य रे कच्छपगति हेतु चिंता करि पारंती। रोहिणी नक्षत्रर पारिवारिक समस्या समाधान रे सफल हेबे। मिथुन राशि। घरे बाहरे सबुठी आदर स्नेह पाइबे। फेरी जाइथिबा बंधुटी पुणी लेउटी आसिबे। एणु मनरे सरसता रहिबो नाही। बाकी थिबा लोकटी को बकेया मागिबा कारणରୁ परिस्थिति उत्तेजनामूलक होई पारे। पूर्णवर्षरु छाती किंबा बेकरे आंठू किंबा गंठी रे जंत्रणा अनुभव करि पारंती। कर्कट राशि। बंधु मानकर बेखातिरी मनोभाव हेतु टिके टिके कथारे रागिबे। प्रत्येक प्रतिबंधक को दृढ़तार सह सम्मुखीन होई काम करिवे। पुराणा समस्या गुड़िक तुटी जाइथिले मध्य आकस्मिक भावे नूतन समस्या देखादेव। अश्लेषा नक्षत्रर पुराणा घर गाड़ी मोटर मरामती करिबा पाई मनस्थ करिवे। सिंह राशि।
ସକାଳୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଓ ସହଯୋଗରୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମଘା ନକ୍ଷତ୍ରର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ଆସିବେ। ହଜିଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା କୌଣସି ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ରଖି ଚିନ୍ତିତ ଓ ବିରକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ରମଶଃ ସୁଧୁରିଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଛୋଟ କଥାରେ କଳହ ଭିତରକୁ ଟାଣି ହୋଇପାରନ୍ତି। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସ୍ପର୍ଶକାତର କଥାରେ ଚିହ୍ନା ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାକି ସମସ୍ୟାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ପାରସ୍ପରିକ ମତଭେଦ କାରଣରୁ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ତୁଳା ରାଶି, କାମଗୁଡ଼ିକ ସୁବିଧାରେ ନ ହେବା କାରଣରୁ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଅତି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବା ବନ୍ଧୁଟି କ୍ରମଶଃ ଦୂରେଇ ଯିବ। ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଆଜିର ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭ ହେବ। ବିଛା ରାଶି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମଟିକୁ ହେଳା କରି ମରୀଚିକା ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ପାରନ୍ତି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସାମୟିକ ଭାବରେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ସକାଶେ ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଧନୁ ରାଶି, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା ସଭା ସମିତିରେ ଶେଷ ସମୟରେ ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କିତ ଟଣା ଓଟରା ଲାଗିପାରେ। ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ମନ ଭୁଲାଣିଆ କଥା କହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବେ। ଆବେଗକୁ ସହକର୍ମୀଟି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ପଛେଇ ଯିବେ, ମାତ୍ର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଟେନସନ୍ ଦୂର ହେବ। ମକର ରାଶି, ଆଜି ଅର୍ଥ ଲାଭ ଓ ବନ୍ଧୁ ମିଳନରୁ ମନ ଖୁସି ରହିବ। ଅପରାହ୍ନେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଗମନ ଯୋଗୁଁ ମଉଜ ମଜଲିସରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଭାତୃବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେତୁକ କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରି ଅନୁତପ୍ତ ହେବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ନିଜର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ କେତେକ କାମ ସକାଶେ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ଦେଖା ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ରହିବ। କାଲି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଆଜି ତାହା ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବରେ ପାଇବେ। ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ସକାଶେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଗୁରୁତର ହୋଇପାରେ। ମୀନ ରାଶି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ସାମାନ୍ୟ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଫାଇଲ କାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା କାରଣରୁ ଘର କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିବେ। ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ କେହି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି।